আমার জানা ছিল না যে শুক্রবারেও এত মানুষের ছুটি থাকে। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আশা করি অনেক ভালো। তো আজকে 28 তারিখ, কাল 1 তারিখ, কালকে থেকে হয়তো রোজা দুবাই, সৌদি আরব, মিডল ইস্টের যে সকল কান্ট্রি আছে এগুলোতে দেশে হবে আমাদের এখানের একদিন পরে। তো এইখানে বেশিরভাগ সময় আপনার রবিবারে এই ছুটি হয়ে থাকে বেশি। শুক্রবার, শনিবার, এই শুক্রবারে তেমন একটা ছুটি হয় না। তো আমি রমজান মাস ছাড়া আমাদের এই ক্যাম্পের সাইডে এই মসজিদে নামাজ পড়া হয় নাই, কারণ আমার ছুটি থাকে রবিবারে। তো জুম্মার নামাজ কাজের ওইখান থেকে এই সাইডে থেকে এই মসজিদে পড়ি। তো এত মানুষ আমি ভাবতেও পারিনি যে এত মানুষ হবে। ভিতরে হয়তো জায়গা পাবো না মসজিদের, কারণ শুক্রবারও এখানে অনেক মানুষের ছুটি। মানে এইখান দিয়ে দেখি রাস্তার মধ্যে দিয়ে নামাজ পড়তেছে। মসজিদের কাছে প্রায় চলে আসছি, দেখাই ভিতরে হয়তো জায়গা না। এই রোড পর্যন্ত চলে আসছে, তো ভিতরে কিভাবে যাব? আমার এই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত এখানে হয়তো জুম্মার নামাজ পড়া হয় নাই রমজান মাস ছাড়া, এর জন্য দেখা হয় নাই কত মানুষ হয়। অনেক গাড়ি ঘোড়ার জ্যাম হয়ে গেছে। তো মানুষ হয়। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं उदूनी अस्तजीब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। खुसूसन इफ्तार के वक्त दुआ न करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला तुरद्दु दअवतुहुम तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक रोजादार की इफ्तार के वक्त की दुआ है। इसी तरह शहरी के वक्त भी इस्तिग़फ़ार का खास इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुत्तक़ी बंदों की तरह तारीफ फरमाई है। वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल-अस्हार, वो शहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं। और हज़रात सदका ले वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, जो आप किसी भूखे को खिलाएं या उससे किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फत्तर साइमा कान लहू मिस्लु अजरि गैर अन्नहु सब रंजिशें और इख्तिलाफात खत्म कर दें, क्योंकि रमजान नसीहत और ताल्लुकात जोड़ने का महीना है। लिहाजा आगे बढ़िए और उन महारानी से अपना ताल्लुक जोड़िए जिनसे कतरा ताल्लुक कर चुकी हैं। उन আমি বুঝতে পারি না যে এতটা লোক হবে, তা না হলে জায় নামাজটা নিয়ে আসতাম। এটা শুধু মসজিদের বাহিরের অবস্থা, ভিতরে তো ফুলই হয়ে গেছে। এটা অজু করার জায়গা, অজুটা করতে হবে এখান থেকে।